अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 17 का नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیم زبر میم جم میم دو زبر من جم من دوستوں یہاں پہ غور سرکل ہے تو ہم ایک زبر پڑھیں گے جم غن پہ ہو سا زبر الف مد سا ہمدہ دو زبر ان ہمدہ زبر ہا اح واو کھڑی زبر وا احوا یہاں پہ غور سرکل ہے کیونکہ یا ساکن آلریڈی ہے اس کو احوا ہی پڑھیں گے احوا میم پیش عین معتا زبتا دال دو دے دن معتدن ہمدہ زبر ہا تھا یاتی میم دو دن من حسیم حمدہ دل ایزا زبر افزا ایزا تا پیش تا تت لام کھڑی زبر لا ایزا تتلا نون زبر افنا را دو زبر ظن نارن حا زبر الف حا میم زلمی یا زبر یا تا دو زبر تن حامیتن یہاں گول سرکل ہے، یہ گول تا ہے تو اس تا کی جگہ ہم ہا پڑھیں گے تو پڑھیں گے اذا تتلا نارن حامیہ تا پہ سین تس قا کھڑی زبر قا تس قا میم دے نون من تس قا من عین زبر یا عین نون دو دے نن عین ہمدہ کھڑی زبر آ نون دے دی یا زبر یا تا دو دے تن آنیتن یہاں پہ بھی گول سرکل آ رہا ہے تو اس تا کو بھی ہاں میں کنورٹ کر دیں گے تو پڑھیں گے تسقا من عین آنیہ دوستوں بغیر جو کہ پڑھتے ہیں جنہ وثاء أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية دوستوں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔